ओम शांति 4 फेब्रुआरी 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे संगम जुगरे तुम मानकु नुआ एवं संपूर्ण भिन्न ज्ञान मिलुछि। तुमे जानिछ आमे समस्ते आत्मा माने अभिनेता अटु। जनकर पाठ अन्य जनक सहित मिसी पारिब नाही। संगम जुगरे तुम मानकु नुआ एवं संपूर्ण भिन्न ज्ञान मिलुछि। तुमे जानिछ आमे समस्ते आत्मा माने अभिनेता अटु। जनकर पाठ अन्य जनक सहित मिसी पारिब नाही। प्रश्न माया उपरे विजय प्राप्त करिबा पई तुम रुहानी योद्धा बा क्षत्रिय मानकु केउ उपाय मिली जाइछि? माया उपरे विजय प्राप्त करिबा पई तुम रुहानी योद्धा बा क्षत्रिय मानकु केउ उपाय मिली जाइछि? उत्तर हे रुहानी क्षत्रिय माने तुमे सर्वदा श्रीमतरे चालु थाओ। आत्म अभिमानी होई बाबांकु मने पकाओ। प्रतिदिन सकाळु सकाळु उठी जोगयुक्त स्थिति रे रहिबार अभ्यास कर। तेबे माया उपरे विजय प्राप्त करि परिबो। ओलटा सीधा अर्थात फालतू संकल्प ठारू मुक्त रही परिबो। जोगयुक्त स्थिति रे रहिबार एही मिठा उपाय तुमको माया जीत करि देव। गीत जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। यह मनुष्य मानक द्वारा रचित कविता अटे। एहार अर्थ केही किछि भी जानि नाहंती। भक्त माने गीत भजन आदि गाउछंती, भगवानकर महिमा करूछंती, किंतु किछि भी जानि नाहंती। तुम संतान मानकु कौनसी महिमा करिबार नाही। पिला माने पितांकर केबे हेले महिमा बा गुण गान करंती नाही। बाबा जानिछंती एमाने मोर संतान अटंती। पिला माने जानिछंती ये आमर पिता अटंती। एबे ए सब हेला बेहदर कथा। तथापि भी समस्ते बेहदर पितांकु मने पकाउछंती। एबे पर्यंत मध्य मने पकाई चालुछंती। भगवान को कहउछंती हे बाबा एहांकर नाम शिव बाबा अटे। जेपरी आमे माने आत्मा सेही परी शिव बाबा मध्य आत्मा अटंती। सिए हेउछंती परम आत्मा जाहाकु सुप्रीम अर्थात परम कहा जाउछि। तांकर आमे संतान अटु। तांकु सुप्रीम सोल अर्थात परम आत्मा कहा जाउछि। तांकर निवास स्थान केउंठी? परम धामरे। सबु आत्मा माने सेही ठारे रही थांती। आत्मा माने ही अभिनेता अटंती। तुमे जानिछ नाटक रे अभिनेता माने मध्य क्रमान्वय रे थांती। प्रत्येकंकर पाठ अनुसारे सेमानकु दरमा मध्य मिली थाए। सेठारे अर्थात परम धामरे जेउ आत्मा माने रहुछंती समस्ते पाठधारी अटंती। समस्तंकु कम हेउ बा बेसी हेउ पाठ मिलिछि। आत्मिक बाबा सी बुझाउछंती जे आत्मा मानक भितरे किपरि अविनाशी पाठ निर्धार्य होई रहिछि। सबु आत्माकर पाठ एका भଳି होई परिबो नाही। समस्तंक ठारे शक्ति मध्य एका भଳି नाही। तुमे जानिछ सबुठारु उत्तम पाठ सेही मानकर जेउ माने शिवंकर रुद्रमाଳାର प्रथम नंबर रे रहिछंती। नाटक रे जेउ माने भल भल अभिनेता थांती सेमानकर केते प्रशंसा होई थाए। केवल तांकु देखिबा पई लोक माने जाई थांती। तेबे एहा बेहदर ड्रामा बा नाटक अटे। एही बेहदर ड्रामा रे मध्य सर्वोच्च अभिनेता एकमात्र बाबा ही अटंती। तांकु सर्वोच्च अभिनेता रचयिता निर्देशक मध्य कुहाजिब। सेमाने सबु हेले हदर अभिनेता निर्देशक आदि आदि। सेमानकु निजर सीमित अभिनय मिलिछि। वास्तव रे पाठ आत्मा करि थाए, किंतु देह अभिमान कारणरु कहि देउछंती जे मनुष्यर एही भଳି पाठ रहिछि। बाबा कहउछंती सारा पाठ आत्मार। एबे समस्तंकु आत्म अभिमानी हेबाकु पड़िबो। बाबा बुझाइछंती सत्य जुगरे समस्ते आत्म अभिमानी थांती। बाबांकु जानि नथांती। एठारे कଳି जुगरे तो आत्म अभिमानी भी नुहंती कि बाबांकु मध्य जानि नथांती।
एबे तुमे माने आत्म अभिमानी हेउछ एवं बाबा को मध्य जानिछ। तुम ब्राह्मण माने को स्वतंत्र ज्ञान मिलुछि। एबे तुमे माने आत्मार परिचय पाई सारिछ जे आमे आत्मा माने अभिनेता अटु। समस्त को पाठ मिली जहाँकि जनकर पाठ अन्य जनक सहित मिसी पारिब नाही। सही पाठ मध्य सब आत्मा ही रही। एमिति तो जेउ सब नाटक तैयारी करुछंती सेथिरे मध्य पाठ आत्मा ही करिथाए। भल पाठ मध्य आत्मा नहीं थाए। आत्मा ही कही थाए मु गवर्नर बा राज्यपाल अटे, मु अमुक अटे। किंतु एमाने केही भी आत्म अभिमानी नुहंती। सत्य जुगरे बुझिबे जे मु आत्मा अटे, गोटिए शरीर छाड़ी अन्य एक शरीर धारण करिबी। किंतु परमात्मा को सेठारे केही भी जानी नथांती। वर्तमान तुमे माने सबु किछि जानुछ। शूद्र एवं देवता मानक ठारू तुमे ब्राह्मण माने उत्तम अट। तेबे एते सबु ब्राह्मण केउठु आसीबे? जेउ माने कि सत्य जुगरे प्रजा हेबे, लक्ष लक्ष संख्यारे प्रदर्शनी को आसुछंती। जेउ माने भल भाबरे बुझिले, ज्ञान शुणिले, से माने प्रजा होई गले। गोटिए गोटिए राजांकर बहुत प्रजा थांती। तुमे माने बहुत प्रजा तैयारी करुछ। केही केही तो प्रदर्शनी प्रोजेक्टर आदि बुझी मध्य बहुत भल पुरुषार्थी होई जानती। शिक्षा ग्रहण करती, जोग मध्य करती। एबे से माने समस्ते आसीबे, प्रजा भी बाहरी आसीबे। पुणी साहुकार, राजाराणी, गरीब, साधारण प्रजा सबु प्रकारर बाहरिबे। राजकुमार राजकुमारी मध्य बहुत होई थांती। सत्य जुगरु त्रेता जुग पर्यंत राजकुमार राजकुमारी माने वर्तमान ही रचना हेबे। केवल 8 बा 108 तो हेबे नहीं, किंतु वर्तमान समस्ते रचना हेउछंती। तुमे माने सेवा करी चलीछ, एहा मध्य किछि नुआ कथा नुहे। तुमे माने कौनसी उत्सव आदि पालन करुछ, ताहा मध्य किछि नुआ कथा नुहे। अनेक थर करिछ। पुनर्बार संगम जुगरे मध्य एही धंदा ही करिब, आउ कौन करिब। बाबा मध्य पतित मानकु पावन करिबा पई आसीबे। एहा को कुहा जाउछि विश्वर इतिहास भूगोल। तेबे क्रमान्वयत सबु कथारे रही थाए। तुम मानक भितरे मध्य जे भल भाषण करती तांकु समस्ते कुहंती ये भल भाषण करिले। अन्यर भाषण शुणिले मध्य कहिबे जे पूर्वर शुणाउथिले सी भल बुझाउथिले। तृतीय व्यक्ति जदि तांकठारु योग्य होई थाए तेबे कहिबे ये तांकठारु मध्य भल बुझाउछंती। तेबे प्रत्येक कथारे पुरुषार्थ करिबाकु पड़ी थाए। मु किपरि अन्य मानक ठारु आगकु बढ़िबी। बुद्धिमान पिला होइथिले भाषण करिबा पई तुरंत हाथ उठाई थांती। तुमे सबु पुरुषार्थी अट। आगकु गले तुमे माने मेल ट्रेन अर्थात संदेश वाहक होई जीव। जेपरि मम्मा स्पेशल मेल ट्रेन थिले। बाबांको विषय रे तो जणा पड़िबो नाही, कारण दुई जण जाक एकाठी अछंती। तुमे जानी परिबो नाही जे किए कहउछंती। तेणु तुमे सर्वदा मने कर जे शिव बाबा बुझाउछंती। बाबा एवं दादा उभय जानिछंती, किंतु शिव बाबा अंतर्यामी अटंती। बाहारे बाहारे कहउछंती ये तो बहुत बुद्धिमान अटंती। बाबा मध्य पिला मानकर महिमा शुणी खुशी हेउछंती। जदि लौकिक पितांकर मध्य कौनसी संतान भल भावरे पाठ पढ़ी उच्च पद प्राप्त करे तेबे तार बापा भाभी थांती जे एही पिलाटी बहुत नाम विख्यात करिब। ये ब्रह्मा बाबा मध्य भाबुछंती जे अमुक संतानटी एही रुहानी सेवारे हुशियार अटे। तेबे मुख्य कथा हैला भाषण करिबा, काहाकु बाबांकर संदेश देबा, ज्ञान बुझाइबा। बाबा मध्य दृष्टांत देइथिले जनकर 5टी पुओ थिले। केही तांकु पचारिले जे तुमर केतोटी पुओ? से उत्तर देले मोर 2टी पुओ। से तांकु कहिले आरे तुमर तो 5टी पुओ। से उत्तर देले सेमानक भितरु सुपुत्र मात्र 2 जण। एठारे मध्य सेही परि अछंती। संतान माने तो बहुत अछंती, किंतु बाबा कहिबे एही डाक्तर निर्मला कन्याटी बहुत भल। बहुत स्नेहरे लौकिक पितांकु बुझाई सेंटर खोलाई देला। एहा ही भारतर सेवा।
ତୁମେ ମାନେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛ। ରାବଣ ଏହି ଭାରତକୁ ନରକରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛି। କେବଳ ଜଣେ ସୀତା ରାବଣର ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ନଥିଲେ, ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ସବୁ ସୀତାମାନେ ରାବଣର ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଥିଲ। ବାକି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁ ମନ ଗଢ଼ା କଥା ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସତ୍ୟଯୁଗଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଛି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ତାହାର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ନିଜେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ, ନିଜେ ହିଁ ପୂଜାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୂଜାରୀରୁ ପୂଜ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ପୁଣି କଳିଯୁଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ରାମ ରାଜ୍ୟ ତ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ମାନଙ୍କର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ରୁହାନୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବା ଯୋଦ୍ଧା ଅଟ। ତୁମେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁହାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ହେଲ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବାହୁବଳର କ୍ଷତ୍ରିୟ। ପୂର୍ବରୁ ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରି ବିଜୟୀ ହେଉଥିଲେ। ଏବେ ତ ଦେଖ ବୋମା ଆଦି ତିଆରି ହୋଇଗଲାଣି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ତୁମେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେଉଛ। ତୁମେମାନେ ହେଲ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ରୁହ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ହିଁ ଏହି ଶରୀରର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି କରୁଛି। ଆତ୍ମାକୁ ବାବା ଆସି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମକୁ ମାୟା ଗ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମର ଓଲଟା ସିଧା ସଂକଳ୍ପ ଆସିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ମନ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ବାବା ଆପଣ କେତେ ମିଠା ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା କହୁଛି, ବାବା। ବାବା ମଧ୍ୟ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ପିତା। ତୁମକୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ। ଏହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବିରାଟ ଲୀଳା। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବୀଜ ରୂପ ଅଟେ। ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। କିଏ କେଉଁ ଧର୍ମର ତ କିଏ ଆଉ କେଉଁ ଧର୍ମର। ସମସ୍ତେ ସମୟ ଅନୁସାରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଅମୁକ ଏହି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକ ବା ପେଗେମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ବାର୍ତ୍ତାବହକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେଠାରୁ କେହି ବି ପଠାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ସବୁର ଡ୍ରାମାନୁସାରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ବାବା କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଧର୍ମ ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଉଭୟର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ବିନାଶର ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ସେମାନେ ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲ ନା। ତୁମ ପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ବଂଶ ସବୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତେ ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦି ପିତା। ବଂଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ଯିଏକି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପୁଣି ତାଙ୍କଠାରୁ ବଂଶାବଳୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କୁହାଯାଏ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କିପରି ରଚନା କରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସୃଷ୍ଟି ତ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପତିତ ହୋଇଯାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଆସି ଏହି ଦୁଃଖୀ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପୁଣି ସୁଖୀ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଡାକିଥାନ୍ତି, ବାବା ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଆସ। ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ହରିଦ୍ୱାର। ହରିଦ୍ୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ହରିଙ୍କର ଦ୍ୱାର। ସେଠାରେ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ହରିଙ୍କର ଦ୍ୱାରକୁ ଚାଲିଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ହରିଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଅଛି କେଉଁଠି? ସେମାନେ ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହରି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ହରିଙ୍କର ଦ୍ୱାର ତ ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପିତାଙ୍କର ଏବଂ ଘରର ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ମିଳିଛି। ବାବାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଟିକିଏ ଉପରେ ରହିଛି।
ମାଳାରେ ଫୁଲ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଥାଏ, ତାପରେ ଯୁଗଳ ଦାନା, ତାପରେ ପୁଣି ରହିଥାଏ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା, ଯାହାକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାଳା। ଯେଉଁମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗଳାର ହାର ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହି ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ମାଳା ନଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ତ ରହିବେ ନା। ଆଜି ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ମାୟାର ତୁଫାନ ଆସି ଯାଇଥାଏ। ଗ୍ରହଚାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଢିଲା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସନ୍ତାନ ହୁଅନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଶୁଣନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ କୁହନ୍ତି, ଧ୍ୟାନରେ ଯାଆନ୍ତି, ମାଳାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁନ୍ଥା ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ଏକଦମ ଭାଗନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଚଣ୍ଡାଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ମାଳା କିପରି ହେବ? ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ମାଳା ହୁଏ ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ମାଳାରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ମୀରା ଏବଂ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ନାରଦ। ଏହା ହେଲା ରୁଦ୍ରମାଳା। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବା ହିଁ ଆସି ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲୁ, ଏବେ ନର୍କରେ ଅଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନର୍କକୁ ଲାତ ମାରି ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜପଦ ନିଅ, ଯାହାକୁ କି ରାବଣ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ଏକଥା ତ ବାବା ହିଁ ଆସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଏହି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ତୀର୍ଥ ଆଦିକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବୀଜ ରୂପ ଅଟନ୍ତି ନା, ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ଏକଥା ଆତ୍ମା ହିଁ କହିଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟଯୁଗର ମାଲିକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା? ନିଶ୍ଚୟ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହୋଇଥିବ। ପୁଣି ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା, ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନ କର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଲା? ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଲା। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷା ବାବାଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ। ତୁମେ କାହାକୁ ବି ପଚାରି ପାରିବ ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ସେମାନେ ତାହା କିପରି ପାଇଥିଲେ? କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦାଦା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲି, ପୂଜା କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲି। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ହିଁ ରାଜଯୋଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। କେବଳ ଗୀତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରାଜଯୋଗର କଥା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜାଙ୍କର ରାଜା କରୁଛି। ଭଗବାନ ହିଁ ଆସି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଲା ଗୀତା। କିନ୍ତୁ ଗୀତା କେବେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଥିଲି, ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ହରାଇ ପୁଣି ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏସବୁ ଭାରତର ହିଁ କାହାଣୀ ଅଟେ। ଭାରତ ହିଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମ ତ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ 84 ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ମାନେ ହିଁ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲ। ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ। ହେ ଭାରତବାସୀ ମାନେ, ବାବା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆରମ୍ଭରୁ ଆସିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ କିପରି ଶୁଣାଇଥାନ୍ତେ? ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ହିଁ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ବୁଝାଇବେ କିପରି? ସେଠାରେ ତ ଜ୍ଞାନର ଦରକାର ହିଁ ନଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଅଟନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେଷ ସମୟରେ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଦି ସମୟରେ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୁଣାଇବେ? ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା। ଭଗବାନ ବାଚ ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଣ୍ଡବ ସରକାରଙ୍କର ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଯାଦବ, କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।
किंतु शास्त्र रे एमानकु तीनोटी सेना रूपरे देखाई देइछन्ति। बाबा बुझाउछन्ति जादव कौरव मानकर विनाश समय रे विपरीत बुद्धि होइथाए, परस्पर को गाली देई चली थांती, परमात्मा पितांक सहित प्रीति नाही कही देउछन्ति। कुकुर बिराड़ी समस्तंक भितरे परमात्मा अछन्ति, बाकी पांडव मानकर प्रीति बुद्धि थिला। पांडव मानकर साथी स्वयं भगवान थिले। पांडव अर्थात रुहानी पंडा, आत्मिक ब्राह्मण, सेमाने हेले शरीरर पंडा, तुमे हेउछ आत्मार पंडा। अच्छा, मीठा मीठा शिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 एवं सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार प्रथम पॉइंट, आत्म अभिमानी होई एही बेहद नाटक रे हीरो पार्ट करिबाकू हेबा। प्रत्येक अभिनेतांकर पार्ट भिन्न भिन्न अटे, सेथिपाई काहार पार्ट को देखि ईर्ष्या करिबार नाही। आत्म अभिमानी होई एही बेहद नाटक रे हीरो पार्ट करिबाकू हेबा। प्रत्येक अभिनेतांकर पार्ट भिन्न भिन्न अटे, सेथिपाई काहार पार्ट को देखि ईर्ष्या करिबार नाही। द्वितीय पॉइंट, सकाळु सकाळु अमृत बेलारू उठी निजे निज सहित कथा हुआ, अभ्यास कर जे मु एही शरीरर कर्मेंद्रिय मानक ठारू अलगा अटे। बाबा आपण केते मीठा, आपण आमकु सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान देउछन्ति। सकाळु सकाळु अमृत बेलारू उठी निजे निज सहित कथा हुआ, अभ्यास कर जे मु एही शरीरर कर्मेंद्रिय मानक ठारू अलगा अटे। बाबा आपण केते मीठा, आमकु आपण सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान देउछन्ति। वरदान, बाबांकर संस्कार गुड़िकु निजर व्यक्तिगत संस्कार रूपरे जमा करुथिबा व्यर्थ बा पुरुणा संस्कार गुड़िकरु मुक्त भव। बाबांकर संस्कार गुड़िकु निजर व्यक्तिगत संस्कार रूपरे जमा करुथिबा व्यर्थ बा पुरुणा संस्कार गुड़िकरु मुक्त भव। कौनसी भी व्यर्थ संकल्प बा पुरुणा संस्कारर संबंध देह अभिमान सहित रहिछि एवं आत्मिक स्वरूपर संस्कार बाबांक समान होइथिब। बाबा जेपरि सर्वदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, दयाशील एवं वरदाता अटंती, सेही भଳି तुम मानकर संस्कार मध्य बाबांक समान स्वाभाविक होई जाओ। तेबे संस्कार रे परिणत हेबार अर्थ हैला संकल्प, बाणी, कर्म सेही अनुसारे चलिबा। काहींकिना जीवन रे संस्कार एक चाबी सदृश अटे, जहा द्वारा मनुष्य स्वतः ही सेही भଳି चलिबाकू लागि थाए, आउ मेहनत करिबार आवश्यकता न थाए। स्लोगन, आत्मिक स्थिति रे स्थित रही निजर रथ अर्थात शरीर द्वारा कार्य कराउथिबा आत्मा माने ही सच्चा पुरुषार्थी अटंती। आत्मिक स्थिति रे स्थित रही निजर रथ अर्थात शरीर द्वारा कार्य कराउथिबा आत्मा माने ही सच्चा पुरुषार्थी अटंती। अव्यक्त इशारा, एकता एवं विश्वासर विशेषता द्वारा सफलता संपन्न हुआ। बाबा जेपरि तुम मानकु विश्वर कोण अनुकोणरु खोजी बाहर करिसंती, अनेक वृक्षर शाखा गुड़िक एबे गोटिए चंदनर वृक्ष पालटी जाइछि। लोक माने तो कहउछंती 2-4 जन माता मध्य एकाठी रही परिबे नाही, किंतु तुमे माने सारा विश्व रे एकता स्थापन करिबार निमित्त अट। तुम मानकर एही भଳି पारस्परिक एकता ही बाबांकर प्रत्यक्षता करिब। अच्छा, ओम शांति।